Kao što sam pokazala u jednoj od prethodnih epizoda, odlučila sam da napravim kutak u bašti, ono što mi nedostaje, i to je moj kutak za odmor. Ali njegova uloga nije pre svega da mene odmori, već da vama pokaže da i sa malog prostora možete da se hranite 365 dana u godini. Dakle, zamislila sam kutak koji će biti pun povrća i cveća. On će biti kutak za odmor, ali i mesto gde ćete da vidite da i sa malog prostora možete da imate velike berbe. I upravo setva tog kutka počinje danas. Za sve vas koji niste pogledali prethodnu epizodu, ovako je zamišljen kutak za uživanje u bašti, jer to je ono što mi nedostaje, kutak za odmor. Zamišljen je od 3 permamodela, kao što vidite po ivicama su visoke kulture, a ovo su glavne kulture koje sam zamislila na ovim gredicama. Hajde da vidimo šta sam im dodala kao pretkulture. Dakle, ovdje imam 3 spojena permamodela i 3 analize. Ove analize će se postavljati redom 1, 2 i 3. U prethodnoj epizodi u kojoj sam postavljala upravo ovaj kutak za odmor, ja sam vam pokazala te analize, ali te analize nisu bile u celosti postavljene i u epizodi sam rekla da koristim neke oštećene šablone jer nisam imala nove. Sada imam nove šablone i pokazat ću vam kako u celosti treba da izgleda spena kultura zajedno sa datumima, kako biste mogli da postavite svoju baštu od 3 permamodela koja može da vas hrani 365 dana. Dakle, ovo je bukvalno poklon vama, jer svako od vas ko ovo postavi imaće sa 3 gredice veliku količinu hrane. Zapravo, najvažnija je stvar da razumete način setve i sadnje, jer ovdje imamo u svakom šablonu, odnosno svi vi koji imate naš projekat bašte, znate da se svaki permamodel sastoji od integralnih sistema. To je prvi 30, posljednjih 30 cm gde imamo vertikalnu setvu za razliku od horizontalne setve po čitavoj dužini i tu se nalazi cveće i začinsko bilje u zavisnosti od toga o kojoj se gredici radi. Kod mene se nalaze neke druge kulture. Ovdje je zamišljeno da proširimo takve integralne sisteme kako bi tu stale tikvice. Dakle, zamislite mesto koje buja od života, koje buja od puno povrća i da sve, ali baš sve možete da uberete sa ovih gredica. Dakle, ti integralni sistemi se ovdje spajaju i tu je sva lepota. Zamislite 3 permamodela koje se spoje, spajaju se integralni sistemi. Na tom mestu ima jako mnogo boja jer tu ima puno cveća, visokih biljaka i kao što sam rekla tih biljaka koje učestvuju u integralnoj zaštiti. Mnogo je lepo da pre svega shvatite koncept kako je sve to povezano, pa tek onda da preuzmete analize. Ovo je prvi permamodel i ovo je njegova analiza. Evo možete da uslikate. A ono što se sada postavlja jeste upravo rano prolećna zona. Dakle, rano prolećna zona se sastoji iz kultura za brzi uzgoj. Sve ovo možete da sete, vidite datume, kad je 1.3. Kao što sam rekla, ja sam kontinent, ja to sada sve postavljam. I zatim ovdje je cvekla 1.4. To je decembarski rasadnik. Integralni sistemi se postavljaju 1.5. Ovo je analiza broj 2. I ono što postavljam sada jeste upravo rano prolećna zona. I obratite pažnju na datume. Blitva se ubacuje 1.4. Prazi luk 1.4. To je decembarski rasadnik. Sve ovo ide direktna setva. Ali ovdje imamo tikvice. Dakle, imamo jedno proširenje koje ću vam pokazati kasnije i predkulture, spanać i salatu. I analiza 3. Ono što postavljamo sada jeste upravo ovo. Salata ide iz decembarskog rasadnika i ovdje imamo predkulture ispred tikvica. Prva analiza je kraća i u skladu s tim odvojila sam prvi integralni i posljednji integralni deo. Evo pogledajte, oni se nalaze upravo ovdje, iznose po 30 cm. Druga analiza je nešto duža, odnosno drugi permamodel i vidite, ovdje sam izdvojila 30 cm integralni deo koji se nalazi ovdje, ali ispred prvi integralni deo povećavam na 60 i on je odvojen upravo ovdje gdje se nalazi korpa. I posljednji treći permamodel ima prvi integralni deo i posljednji, sad ću da se pomerim od senke, 60 cm za tikvice, vidite, 30 i 60.
Ono što ste svi mogli da vidite u integralnim sistemima jeste da piše azijski spanać. Svi ćete pretraživati šta je zapravo azijski spanać. Ja ću vam izbliza pokazati ovu biljku, ali je važno da imate alternativu. Umesto azijskog spanaća možete da stavite visoku boraniju ili vignu. Ovo je azijski spanać ili na latinskom Andredera cordifolia. U pitanju je biljka koja raste 9 metara, dakle visoka biljka. I zato sam rekla da umesto nje možete da stavite visoku boraniju ili recimo vignu. Ono što je karakteristično za nju jeste da je otporna do -2. Dakle, može jako dugo da nas hrani. Ima vrlo ukusne listove. Meni je pre svega ova biljka zanimljiva zato što ima isti ukus matovilca. Znate već kako se matovilac sporo reže, a ovo se vrlo brzo bere zato što se samo kidaju listovi. Kao što sam rekla, može da naraste 9 metara i zimi se samo unose rizomi. Ja sam nju inače uzgojila iz rizoma. Ovo su najmanji primjerci. Imam primjerke koji su visoki već metar, a to su male bebe. Dakle, ovo treba da raste zaista visoko. I najvažnije je da kada zimi sklonite rizome, ne držite nju na toplo mesto jer će vrlo brzo krenuti da raste. Ove sezone u baštu uvodim Malbar spanać, novozelandski spanać. Trajni spanać, to je blitva, ona je već u bašti. Ja sam inače ranije uzgajala ove spanaće, ali ih ne uvodim puno zbog snimanja, zato što ne želim da zbunjujem baštovane. Ali ove sezone imam poseban plan, veliku berbu zelene lisne mase tokom cele godine. I preko leta će upravo ove kulture to i da mi omoguće. Ovo je jedinica, napravila sam 3 kolektivna tunela, još jedan tunel gde ću baciti cveklu i gnezda za spanać. I to ovako izgleda, već sam i počela setvu. Ovo je gredica 2, pripremila sam širi integralni sistem gde idu tikvice i napravila sam različite tunele za ubacivanje predkultura, spanać i salata. Ovde sam napravila 3 kolektivna tunela, zato što ispod idu blitva i praziluk u sadna gnezda i to 1. aprila. Analiza 3 se postavlja ovako. Sa ove strane, leve, imam integralni sistem koji ću kasnije da sejem i sadim. Nakon toga imam 3 kolektivna tunela, prazan prostor gdje će se ubaciti sadnice salate i setvena gnezda gdje se ubacuje grašak. I na poziciji graška će se ubaciti kasnije paradajz. Ovdje imam tikvice. Vidite, tikvice imaju predkulture i zato napravila sam 4 tunela za ubacivanje predkultura. U pitanju su salata i mladi luk. Ovi sistemi su sada spremni za setvu. Pokazala sam vam kako ćete da postavite kolektivne tunele i gnezda. Jako je važno da setvu počnete na vreme kako biste iskoristili pun potencijal gredice. Jer predkulture imaju ulogu da vas obilno nahrane, da aktiviraju vaše permamodele i da zaštite glavne kulture zato što su sastavni deo integralnih sistema zaštite. Kao što ste vidjeli, svaki ćošak ovih analiza je iskorišten, odnosno ovih permamodela. Ne samo što će tamo 15. maja, kada se budu ubacivale glavne kulture, vas već da nahrane ovi permamodeli, odnosno nahranit će konkretno mene. Oni imaju i svoje postkulture. Dakle, nakon glavnih kultura, kada ubacite postkulture, pratite datume u analizama, vi ćete imati gredicu koja vas hrani 365 dana u godini. Smišljeno je da tikvice budu upravo u ovom ćošku, i ovom ćošku i ti ćoškovi sada imaju predkulture koje ću ubaciti, ali samo zamislite kako će to biti atraktivno. Ovdje će biti azijski spanać, visoka kultura ili visoka boranija, svuda će biti paradajzi, ovdje također integralni sistem, u ćošku jedna onako bucmasta tikvica, ponovo paradajzi koji dolaze do azijskog spanaća, visoke boranije cveća, ponovo bucmasta tikvica, imamo ponovo paradajze i oni završavaju sa visokim kulturama azijski spanać ili visoka boranija. Ubacila sam spanać po 10 zrna u svako gnezdo. I tu će onako kao žbun biće odličan prizor i odlična berba. Zatim posejala sam mrkvu i ubacujem crni luk za mladu berbu, dakle gusto na 3 cm. Svuda gdje je crni luk ide na 3 cm zato što je to crni luk za mladu berbu. A u ovom kolektivnom tunelu glavna kultura je mrkva, dok će onako kao gratis kultura, kultura koja će nas hraniti usput, biti mladi luk. Sada ću posejati rotkvice i ponovo mladi luk. Ono što
a i ovdje zanimljivo jeste da se koristi pun potencijal jedne gredice. I ovi sistemi se zovu sistemi za brzi uzgoj za one koji to prvi put gledaju. Autor sam tih sistema. Cilj tih sistema jeste da se iskoristi pun potencijal jedne gredice, jer radeći sa urbanim baštovanjima shvatila sam da sa malog prostora mogu da se hrane mnogo više ukoliko mudro iskoriste prostor. Usput želim da vas podsjetim da su ovakvi sistemi urađeni za projekat bašte. Zapravo izašle su 2 nove verzije projekta bašte. Projekat bašte za 10 gredica i projekat balkon bio bašte. Oni su urađeni za sve 3 klimatske zone. U pitanju su gotova rješenja u kojima, pored toga što je svaki korak unapred isplaniran, napisan, on je i snimljen, zato što uz projekte dolaze i video vodiči u kojima vam objašnjavam kako da postavite sve ovo. Dakle, upravo ovo što sam vam sad rekla, ja govorim o video vodičima. Pospi seme rotkvica, stavi 10 semena, a na 2 cm ubaci luk. Dakle, po istom principu vam govorim. I u pitanju je, naravno, projekat nema rok trajanja, što je najbolje od svega i možete da ga postavite onda kada želite i kada budete spremni da postavite svoju baštu. Sada ću ja da završim setvu. Kada se poseju semena, ja ih sada bacam odozgo, preko toga ide centimetar suve mešavine, a vas ako zanima dalje priča o projektu, link za više informacija nalazi se u komentaru ispod ove epizode. Setva jedinice je gotova, kolektivni tuneli, spanać i tunel ostavljen za sadnice cvekle. Zatim umjesto tikvica posejala sam spanać i salatu. Zatim 3 kolektivna tunela. Ovdje će doći sadnice blitva praziluk koje imaju rukolu mladi luk. Zatim rotkvice mladi luk i spas mladi luk. Ponovo ćošak. Tikvice koji je ispunjen pred kulturama mladi luk i spanać. I naravno ovdje se okrenju jer se trojka upravo ovako postavlja. Dakle, grašak. 3 kolektivna tunela, mladi luk, rotkvice, rukola, salata. Ovdje će doći sadnice salate i kao što sam rekla, ovaj ćošak je već posejan kao predkultura. Dakle, sve ovo će početi da me hrani u aprilu, a sve ovo će se obrati do momenta kada treba da se ubace glavne kulture. Kao što ste mogli da vidite, nije ovo samo meni kutak za odmor. Ovo je pokazni primjer za sve vas kako samo 3 gredice mogu obilno da vas hrane. Današnji čovjek je jako zauzet. Nema vremena za lutanja, za istraživanja. Nema vremena čak ni za greške. Primenite gotovo rješenje i na taj način ćete imati izobilje koje vas hrani 365 dana u godini. Ja vas pozdravljam do naredne epizode.